okasyon. Candon City Division, tara na! Karagitiag kakalaingaw bing tumunang agrado, managayat na naganak, ken amin na tawal tarabay trete programa, kablawan kayo tinaimbag nagtawyo amin. Naragsak ka pa nagbuyayo dito'y DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman, tungo sa kausayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Maridas Maranyon, temestrayo ti Grade 1 ESP. At tuyak amang tarabay kada kayo, iti panagadalyo. Daytoy nga dalan tayo, kat naibasar iti Melk ang naglaw niti, nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kalpasan na maadal daytoy nga episode, dagito bing kat manamnama ang makaibaga ti husto a panangipakita, ti panagayat iti bukod a pamilya, ken pada a tao, iti tiyempo ti panagkasapulanda. Niyang sakbay arugyan tayo tintay panagadal, dadag iti paganurutan a masapul a surutan nyo. Umuna, dumneg a nasayaat ken ni mestra. May kadwa, endengan ti may bagbaga kada kayo. Ken may katlo, tungpalen dagiti maiparamid kada kayo. Nalawag kadi, nakasagana kayo nga roda na bing, mangrugi tayon. Iti napalabas sa leksyon tayo bing, intayo na adal, no kasano ti panangipakita, ti panagayat, ken panagreem, karigiti naganak tayo. Kitain tayo man nga rod, no sungbata nyo na sayat dagitoy. Umisam tayo, no ti patang ket mangipakita, ti ayat, ken panagdayaw, iti naganak. Ipakita met ti nalidaya rupa, no saan. Ready? Umuna, nadayaw ken natanang a panakisao, karigiti naganak. Sumbat tayo? Wen. May kadwa. Agadal anasayaat, tapno may pakita, ti panagayat, ken panangipateg, iti banbannog, dagiti naganak. Naisem. May katlo. Saan na panagtungpal no aday baon ni tatang, wenno ni nanang? Wen, naliday. May kapat. Agyaman karigiti naganak. Naisem. May kalima. Agmisuot ken saan nagsasao no saan na naited dagiti naganak ken ka ti kayat mo. Yan, saan nga nasayaat. Naalayo amin kadiyo bing? Very good. Kanayon tayo kumalang lagi penubing daytoy. Tubing nga muna ti agraem ken nagdayaw, tanok dagiti naganak. Itatan katapan tayo sa sumarong leksyon tayo. Agsagana kayo nga roda no bingwen. I-drawing iti check, iti angin, no tiladawan, ket ipakpakita na ti panagayat iti pamilya, when no iti pada a tao. Ken, ekismet no saan. Ar-aramidin yung mat kadiday to yung bing? Wen, nalaing. Mapantay ti may kadwa aladawan. Anya ti makunata yu ti dahito aladawan. Nalaing. Sino kada kayo ti mga aramid iti kastoy? May katlo aladawan? Anya ti panagkunayo? Rumbeng kadi tararamidan da? Saan? Ti may kapat aladawan. Nasayaat ka di daytoy? Wen, nasayaat. Ti maudi aladawan. Kastoy kayo kadi karigiti kakabsat yo? Nasayaat ka di daytoy? Saan?
Babaen ka rin tiladawan ngayon kay nakita, nawatan niyo matlaing o bing no kasana may pakita, ti panagayat iti pamilya, ken ti pada a tao, naglalaing kayo bing. Itata, intayo suki-suken, tinadumapay nga aramid, no kasano ang may pakita, ti panagayat, ti pamilya, ken pada a tao, iti tiyempo nga inda ag kasapulan, babaen tinaduma-duma awagas. Kas kuma kadagitoy. Panangtulong iti kabsat, iti panagadal na. Sumaro na ladawan. Suti, panangtulong kaninanang nga apan agenda. Araramidin nyo day jay? Sumaro na ladawan. Agaw-awir iti ading. Sino kanya yung ti ading na? Aw-awirin yung matlaing ni Suda? Sumaruno. Tumulong, karigiti trabaho, iti uneg ti balay. Sumaruno aladawan. Dagitoy ket, dagiti aramidin tayo, iti pada tayo a tao. Panangibingay, iti balon, iti kaeskwelaan. Sumaruno aladawan. Panangtulong, iti sabali a tao. Sumaruno. Panangted, titulong, karigiti a tao, a biktima, ti kalamidad. Kalamidad kayat nasa uben, dagiti nabagyo, nagangganad, ken nalaylayos. Ubing, adda ti pagsasaw akastoy ti kunana. Awan sa sinuman nga agbyag para iti bagina laeng. Kayat nasa uben daytoy ket, masapul tayo, ti pamilya tayo, ken ti pada tayo a tao. Napateg dagiti kameng ti pamilya. Iti amin nga oras, isuda ti kadwam, ken katulungam, iti anyaman nga aramid ken pakaseknan. May sama tawagas ti panangipakita, ti panagayat, ti panangted ti tulong, iti pada a tao, aglalo iti panawen ti panagkasapulan. Dakkel man, wano basit, iti naitulong mo, tinasken, ket agar aramid ka iti wagas, tapno makatulong ka iti padam a tao. Saan met na masapul na pigsaka? Addaan ti adu a kwarta, wenno nalaing launay, tapno makatulong ka iti padam a tao. Makatulong ka, babaen karigiti babasi tabanag, akas na mga tangan tayo tatay. Adu pay ti maramidan tayo nasayaat. Basta, kabaelan tayo lakit di. Saan ka di, Bing? Kayang-kaya ka di? Ibaga tayo man, kaya ko yan. Itata, intay aramiden, dagitoy sumaganat. Babaen dagiti kasasaad, piliyan kanibaga ti letra ti usto asumbat. Umuna, nakita nga adupay ti saan analpas nga obraen ni nanang mo, ijay uneg ti pagtaingan nyo. Anya ti aramidem? A. Baybay aklat ta nakaslaawan nakita. B. Ibagak ni nanang nga agapura. C. Ibaon ko ni ading atulungan na ni nanang mi. Letra D. Si sasagana ak at tumulong iti obraen ang makaya kon nga aramiden. Sungbat tayo? Letra D. Mapantayo iti may kadwa. Kasangsangpet ni tatang mo ang naggapo iti obra. Anya ti aramidem kas panangipakitam ti panagayat mo ken kuana. A. Arakupet ni tatang ko ket iyawat ko ti tsinelas na. B. Dawatak ti pasalubong na. C. Damagek no anya ti inobra na. Ken letra D.
saan ko apansinin taagay aya makpay. Sumbat tayo. Letra A, nalain. Pantay ti may katlo. Mangmangan kay J. Parke, kataday masidegken ka nga ubi nga agpalpalamang. Anya ti aramidem. A, ibagak akurang pay akanek. B, ibangayak isuna iti kankanek ta kaasimet. C, paadaywek isuna tanadungrit. Letra D, katawaak ket uyawek isuna ta pobre. Sumbat tayo. Letra B. May kapat. Napuuran ti balay ti kaarubayo. Awan uray maysa nga naisalakan da nga alikamen da. Anya ti aramidem. A, ibagak tinaganak ko at tulungan mi ida. B, pabasulik ida no apay ang nagpuur da. C, baybayak latan takarubak matlaan ida. Then letra D, ibagak ka na po kapitan nga iso timang tulong. Sumbat yubing. Letra A. Mapantayo di may kalima. Nakitam ni apong mo ang marigrigatan ang magmagna. Anya ti aramidem. A, katawaak tinelong ko katibagak akaslapag kong isuna. B, baybay aklatan isuna. C, atibayag nilalong ko ang magna. D, ayabak ni ading ko kaisuna timang kibin kani lelong mi. Anya ti pinili yo? Nalain. Nawatan nyo matlaing mo bing election tayo tatalawas. Ibaga tayo man nga rin iti. Very good, very good, very good. Ulitin tayo. Very good, very good, very good. Sapay la kuma, taddaman na nasursuro yu ti dito election tayo bing. Agyaman na grade 1, ti panagbuya, ken panagdengag yu ti dito yung episode. Laglagi pen, tinasingpet, ken managayat nga ubing, ket magusgustuan iti amin. Manen, dito ni Teacher Marites, nagpakadan kada kayo. Sapay la kuma, tanatarusan nyo, dagiti nadal tayo. Tuntumaminsan manenubing, naragsak ka panagadan.